So what is up guys, this is Mr. Science with and welcome to my channel and welcome to my another video guys. So आज के वीडियो में पुराना किसी टिकटॉक वीडियो देखो. So কথা না বলে चलो वीडियो शुरू करा जाए. इसकी शादी हो रही है यार. अरे छोड़ना यार, क्यों टेंशन ले रहे? तुझे पता है जब कोई उसे घूर के देखता था ना तो मार देने का दिल करता था. अब कोई दूसरा उसकी बॉडी को टच करेगा. मेरे जाना जाओ भाई, खराब कर मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा. क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से. भाई पूरा इमोशनल कर दी से. जब कोई उसका घूरता था तब क्या कहा था, किसी को लगी से आवर वो गुंडा बनेगा रे तू. मुझे पता है जब कोई उसे घूरता था ना तब मार देने का मन करता है. अब कोई उसका बॉडी देखेगा. मेरे जाना What is this man? টিকটক ভাই মানে টিকটক একটা ক্রিঞ্জের প্ল্যাটফর্ম, বাট ইন্ডিয়ান টিকটকাররা ওরা এই ক্রিঞ্জেসটা মানে বহুত উপরে লেভেলে নিয়ে গেছে. मेरा एक दोस्त है, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, पर वो लड़की उससे प्यार नहीं करती. क्यों? क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करती है. ऐसी लड़कियों को तो डूब के मर जाना चाहिए. खास मुझ में इतनी हिम्मत होती कि तुझे मैं कह पाता कि डूब के मर जा. रुला के गया इश्क तेरा, माने नहीं दिल ये मेरा. वाह क्या दर्द है मेरी आवाज में. वाह क्या दर्द है मेरी आवाज में. টিচার আর এমন করে কয় জিনিসই বহুত মানে সুন্দর একটা গানটারে পুরো মাইরে বাপ করে দিছে. এখন ভাই আমি এই গান শুনতে পারতাম না. এই হালার চেহারা আমার সামনে আয়া পড়বো. চুল ও ভাই বুঝি না, ও চুলের মধ্যে এমন কি আছে মানে টিকটকার হলে কি লাগে তোকে চুলের মায়ের ভাব করতে হইব. তোরা কিছু কর, তুই টিকটকার হয়েছিস, হ্যাঁ ভালো কথা হয়েছিস. কারণ তুই একটা নতুন ক্রিঞ্জেস জগতে পাওয়ার রাখতেছিস. তুই ইউনিক কিছু ট্রাই কর. তুই চিন্তা করবি যে আমি টিকটকার হয়েছি, আমি নিজে হাতকে ঢেলে খাত ইউনিক. তুই কি লাগে নিজের চুল এমন করস. কইতে পারো যে আমি আমার নিচে মাথার একটা বকচুল লিখুন কারণ আমি টিকটকার মানায়. কি লেগে তোর চুলের উপরে সব মানে সব ধবক কেন চুলের উপরে দিয়ে যাইব. আর মানুষ পান নাই বারবার শুধু আমার উপরে কেন? ও ইদারা না पूरा हिला डाला ना. কি লজিক? হোয়াট ইজ দ্য লজিক ভাই? প্লিজ এক্সপ্লেন মি লজিক কই ভাই প্লিজ. ইন্ডিয়া ভাই আবার কিছু খবর পেলাম ইন্ডিয়া নাকি টিকটক ব্যাক আইতাছে. আবার এটি দেখতে হইব. আল্লাহ ভাগ্যিস আমি টিকটক ডিলিট করে দিয়েছি আমার মোবাইলেতে. আল্লাহ কি দেখতে হইতাছে. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. मेरी माँ ने तुम्हारे लिए दाल गोश्त भेजा. क्यों? भाई मैं नहीं खाऊंगा. क्यों? भाई इसकी माँ शादी में बर्तन धोती है, ये वहीं का दाल गोश्त होगा. खा ले बेटा, ये जन्नत से भेजा हुआ निवाला है. खा ले बेटा, ये जन्नत से भेजा हुआ निवाला है. मेरी माँ ने भी मुझे बर्तन धो के पाला. Goosebump भाई goosebump. I also want to say a शायरी. কি কম বলে গেছি মনে করে লে. A few moments later. तुझे घोरी बोलूं या फिर बोलूं घोड़ा, तुझे घोरी बोलूं या फिर बोलूं घोड़ा. चल हट बहन का लड़ा. वाह वाह, का शायरी है, का शायरी है यो. ভাই আমি 98% শিওর ওরা হুন্ডার দুয়ার নেশা করে. কি বেরি মানে এটা কি আছিল? ঘুমাইতেছে আর একজন কান্দু হয়ে পুরি, আর ঘুমাইতেছে আর একজন কান্দুতে পড়তেছে. তোর ঘুমাইও কি লেখা? প্রথম কথা বাসায় যা ঘুমাইতে হইলে এই খারা রোডটা শহর পড়তেছে, আর তোকে ঘুম কেমন আহে? আর ঘুমাইলো তোর খারায় ঘুমাইতে তুই ঘোরা হয়. कंटेंट का माँ बहन का लाला छी. मुझे छोड़ना चाहती हो ना, छोड़ दो ना, मुझे और भी लड़की मिल जाएगी.
कोई नहीं मिलता यार, कोई ना नेता কেউ দেয় না, কেউ দেয় না। এটি মনে হয় ভাই যে মনে হয় যে ছাইরে দিলে নতুন না পাবো, কেউ দেয় না ভাই। আমি নিজে পাই না, তুই কেমন না পাবি আরেকটা? ছি, মানে ভাই কিছু কিছু পোলা পাই না আছে, এরা নতুন নতুন প্রেম করে, এরপরে মনে করে এমন করে বকচুদি করে। সিগমা বড় ভ্যান কালার তোর কি দরকার আছে মায়ের মতো এক নম্বর আমার তো হোয়াট দ্য ফাক ম্যান। हेलो बाबू मैं काला हूँ ना? नहीं यार, नहीं मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब आपसे प्यार नहीं करता ना मैं। नहीं, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। अभी इसके साथ क्या कर रहे हो यार? हेलो পুরা কিডনি টাচ করে দিছে, পেনচত ইমোশনাল করতে यार, ধোকাতেই বেল লাগাইছে। এমন ছাপরি হ্যান্ডসাম কুল সাদা চুল वाला পোলা দেখো কেমনে ছাড়ে। ठुकरा के मेरा सॉरी ठुकरा के बहन का लौड़ा का प्यार इसके इंतकाम देखेगी। কেমনে দেখবি দেয় না কিন্তু কিছু তো দেখবি। हे फैम तो कोई बोले हाय गाइस, मुझे तो वो अच्छा लगता था यार। हे व्हाट्सअप फैम ब्रो। ভ্যান কালার মানে ভাই মানে এটা ইন্ডিয়ান। আমি মানে টিকটকাররা আগে যা ছিল দেখতাম, কিছু কিছু মাইয়ার ভালোই লাগতো। नोटी उड़ा के बहन के लौड़े। কিন্তু ভাই যে ধানিশ জেন এর আমি জীবনে দেখিনি টিকটকে। আর এরপরে আমি মানে কথাটি মিম ঠিমে দেখতাম, আগে ধানিশ ভাই জিন্দা হতে না। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। আমি ধানিশ কার্ডের আমি পরে দেখলাম কিছু ভিডিও। ভ্যান কালাররা কি আছে তো ওর মধ্যে এমন স্পেশাল কি আছে? ভ্যান কালার টিকটকার মার গয়া মরছে মরুক, ডায়লগ আছে না छक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया बैंड। আসলে ভালো হয়েছে, টিকটকে ক্রিঞ্জগিরি করাতে বাচ্চা গেছে। ভ্যান কালার ধানি যে পেনে পেনে ওকে সো হোপ ইউ লাইক এনজয় দ্য ভিডিও গাইস। আমি সিরিয়াস নিতে পারতাছি না। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, স্টে সেফ। আল্লাহ হাফেজ গাইস, বাই।